पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हुए मतदान के बाद आज मतगणना चल रही है। वहीं झारखंड धनबाद के सीमावर्ती पश्चिम बंगाल आसनसोल से बड़ी खबर आ रही है। आसनसोल काउंटिंग सेंटर के बाहर मतगणना के दौरान जमकर बवाल झड़प की घटना हुई। आसनसोल काउंटिंग सेंटर के बाहर तनाव बन गया है। बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कुर्सियां तोड़ दी, बाइक व कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर केंद्रीय फोर्स ने भीड़ को खदेड़ा, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर भगाया। पुलिस और सेंट्रल फोर्स ने हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया। बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस के कैंप ऑफिस पर हमला और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ हमला का आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना में बीजेपी और तृणमूल के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। एकदम खुशहाली देखছেন পুরো পশ্চিম বাংলা মানুষ জয় হয়েছে। পশ্চিম বাংলা মানুষের জয় হয়েছে, সনাতনে জয় হয়েছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করতে চলেছে। আগে থেকে 6 মাস আগে থেকে আমরা সবাই বলছিলাম যে মানুষ যেভাবে সাপোর্ট করেছে পশ্চিমবাংলা মানুষ, এবার ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে বিকালবেলা আমাদের বিশ্ব মহান নেতা আদরণীয় মাননীয় নরেন্দ্র মোদী, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ওখানে আজকে দিল্লিতে বৈঠক আছে, আর আমরা বিকালবেলা এখানে উৎসব মানানো যাবে পুরো পশ্চিমবাংলাতে। পশ্চিমবাংলার মানুষকে কি বার্তা দিবেন? শান্তি বার্তা দিব। আর পশ্চিমবাংলা মানুষ এটাই তো চাইছিল কি পরিবর্তন হোক। 15 বছর যেভাবে দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার করেছে টিএমসি, তার এগেনস্টে এটা ভোট হয়েছে আর মানুষে জয় হয়েছে। পশ্চিমবাংলা মানুষ শান্তি চায়, এভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। পাথর ছুঁড়ে কোনো বাকি রাখে না। আমরা খবর দেখছিলাম, ভোটের রেজাল্ট দেখছিলাম, তো আচমকা 2-250 ছেলে এলো, এসে বিজেপি, আমরা হচ্ছে টিএমসি, হ্যাঁ ক্যাম্পে এসে হামলা করেছে বিজেপির সব। ওদের যেহেতু রেজাল্ট এগিয়ে আছে, সেই হেতু এখনো ফাইনাল বেরোয়নি, দেরি আছে। জেনে শুনে সেন্ট্রাল ফোর্স কোনো ভূমিকা নাই, না। তো তুই এদিকে কোনো ভূমিকা নাই। নবশঙ্কর ব্যানার্জি না, সেন্ট্রাল ফোর্স 10 থেকে 15 মিনিট পরে এসছে। যখন আমাদের মারধর হয়ে ভাবেই রেজাল্ট দেখছি, কখনো চাপান কখনো উত্তর, কিন্তু আমরা শান্তিপূর্ণভাবে। হঠাৎ করে বিজেপি ছেলেরা আমাদের এমন করেছে, আমরা বসা থেকে উঠতে পারিনি। আমি তো পড়ে গিয়ে মাথা ফুলে গেছে। এটা কারা করলো? বিজেপির ছেলেরা ওদিক থেকে এসে হঠাৎ করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই এরা শুরু করে দিয়েছে। এই যে মাথা একদম ফুলে গেছে পড়ে গিয়ে দুবার। এরা এখনই শুরু করে দিলে এরকম, জিতবে তো না, সরকার আমাদেরই থাকবে। তখন এরা দেখবে, বুঝবে, ওদের ভুলটা বুঝবে।